جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ، ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے گویا مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے گویا اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کی بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابدیدہ ہو گئیں، پھر بلا کر کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا جنت میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تماچا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک روز تھپڑ مارا اور زوردار تھپڑ مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں تو ناظرین یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو اعلیٰ بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتے ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی گئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पोंछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? ऐ मेरी प्यारी बेटी, पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई दिन फाके आए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हजरत फातिमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुजर रही थी, रास्ते में अबू जहल आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, फिर अब्बा जान मेरे गाल पर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। नाजरीन, आपको एक और बात बता दें कि ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी डाल दी गई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी भी बंद किया गया, लेकिन आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। आपने कभी उन लोगों के लिए बुरा भला नहीं कहा, कभी उन लोगों के लिए बद दुआ नहीं की, ना ही आपने कभी उन लोगों के लिए बददुआ की। लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को यानी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, अपने दिल के टुकड़े को इस कदर रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया कि आपने अपनी बेटी से कहा, फातिमा जाओ अबू सुफियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना कि वो अबू जहल से कहे कि वो फातिमा से माफ़ी मांगे, वरना आज मैं अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा, और कसम खुदा की अगर मैंने अपने हाथों को उठा लिया तो अबू जहल की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उसका नाम और निशान मिट जाएगा। जाओ बेटी, अबू सुफियान से इतना कह देना। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती हुई अबू सुफियान के घर पहुंची। नाजरीन, आपको बता दें कि अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें रचते थे। आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंचती हैं और अबू सुफियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ नहीं कहा था और कुछ ही नहीं पूछा था, और ना ही हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था। उससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गोद में उठा लिया और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो? 6 साल की सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए सारी बात बताई। अबू जहल ने उनकी गाल पर थप्पड़ मारा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि हजरत फातिमा को अपनी गोद में लिए हुए अबू जहल के घर की तरफ चल दिए, और जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो बहुत तेजी से गुस्से के साथ दरवाजा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और उनकी गोद में नबी की बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली सी बेटी फातिमा रो रही हैं। अबू जहल के होश उड़ गए और उससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा, अबू जहल तुझे शर्म नहीं आई उस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? जरा तो देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे जरा अपने आप को देख और उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह कांप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को थप्पड़ मारते हुए? तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफ़ी मांग इससे, और हजरत फातिमा उनके गोद में होती है। उनसे कहते हैं कि बेटी इसने तेरे गाल पर थप्पड़ मारा था ना, तू भी अब उनके गाल पर थप्पड़ मार कर अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा कहती हैं, नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया बल्कि माफ़ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को गुस्से से कहती हैं, जरा देख इस बच्ची की तरह सीख कुछ इस बच्ची से
चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी, क्योंकि इसे पता है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी जरा इसकी तरबियत को देख। ऐ जालिम, तेरा थप्पड़ खाने के बाद भी ये तुझे माफ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हजरत फातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पर लगवा देते हैं, क्योंकि फातिमा बच्ची ही तो थी। अबू सुफियान के ऐसे करने से उनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसी में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं और फिर हजरत फातिमा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हजरत फातिमा हंसती हुई जैसे ही अपने घर की तरफ आती हैं या घर के अंदर आती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हजरत फातिमा को हंसते हुए देखा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हंसते हुए देखा, तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटी, बता तो सही, तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हजरत फातिमा बताती हैं कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और उस पर बहुत गुस्सा किया, और पूरा वाक़या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं और अपने बाबा जान को सुनाती हैं। यानी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली को उठा कर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसने मेरे बेटी यानी मेरी जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस दिलाई है, या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक़्त तक मौत ना देना, यानी उस वक़्त तक उसे मौत ना आए जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वो ईमान ना ले आए उसको मौत ना देना। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जाने दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का नाम भी आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।